ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони Сомонаи Авто ТВ. Бардорҷона ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯм як маротиба дигар, ҳамчунин бардорои ғариб ва меҳмоное ки нав дар канали мо омагиянд. имрӯз 1 октябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. навори имрӯза он беҳад навори хуб мегзара. хулас хонаҳои арзон мондагем, хонаҳои қиматаракам ҳастай, арзонам ҳастай. хулас нархи навошон аралашанд. хона мондагим аз Хуҷанд 5, аз Варзоб, аз Ваҳдат, аз Данғара, аз Ёвон, аз шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, агар дошта бошен хона, мошин, замин, марҳамат рақамои мо ба мо муроҷиат кунед. дар навори оянда реклама гузориш мекунам. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акаи Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. эълони якум монда мегзарем дӯстони азиз. эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 4 комнатагай, 3 сотиқ замин. акамон 500 000 сомониш мега. боз аз номи канали ман муомила дора бардоро. марҳамат занг занен. рақамош тиселай 931 80 59 99 дӯстон. як кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона дар дарунаш, обу светш доимияй, 3 сотиқ замин, мактаб ҳастай, мағоза ҳаст, масҷид. ҳамагӣ 15 минута раҳай ба мактаба. мақсад гудаки майда дошта бошӣ, азоб намекаша, раи дур намерава, таксида свор намешава. баъзе мактаба ҳам хел ки раҳаш дуртаракан. ремонти хона миёна бардоро. аз ҷиҳати обу светш танқисӣ намекашен. ҳаммом ҳама чиза дорад. шарту шароит барои зиндагӣ кардан 100% муҳайё карда шудааст. хонаош дарунш ремонт. ина марҳамат 500 000 сомониш мега. боз муомила 4 дар хонае бардоро. занг зане акада ҳатман аз номи канали ман боз муроҷиат кунен. ячи нимчи мегзара. боз ба эълони дуюмон мегзарем шербачо. ҳам хона аст, ҳам секси ҳастай бардоро. аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтагием. хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Комната гай, цекальный этажа бардоро. 38 метри квадратӣ дар 8 микрорайон. ҳолати хонаро хатон дидестен, бад нест ҳолаташ. нархша акамон 191 000 сомонӣ мега. боз муомила дора. рақамош ба плюс 992 929 00 00 23. ҳам ватсап ҳам дастӣ. срочно фурӯхта мешавад мега. 2 комната га, цекальный этаж. ҳолатиш хубай, нав ремонт карге, хонаи ремонти нав мақсад. аз ҷиҳати обу светш проблема нестай. нуқтае ки ҳамин хона ҷойгира беҳад ҷои хубай. ба эълони сеюмон мегзарем дӯстон. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар Данғара. 2 комната гай, 1 этаж, 20 метри квадратӣ, савхози 1 мега. касе ки ай Данғара боша мефаҳма бардоро. хона нархаш 140 000 сомонӣ. ина хитон бабинен ҳолати хонара састанша вроди бад нест. дар 1 этажай 2 комнатагай дӯстони азиз. масъалаи обу светш проблема нестай. ремонташ 100% мақсад зиндагӣ карда мешавад. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳастай ҳамаш. ина марҳамат 140 000 сомонӣ дар Данғара дӯстон. хонаи тайёр 2 комнатагай, 20 метри квадратӣ. маъқултон боша занг мезанем. эълони чорум монда мегзарам. инак
الان چهارمون خانه فروشی باز در خوجند. بردار خوجندی دستگیری کنین. دکومنتاگای در دیم اتاجای بردارو 50 متر کوادراتی خانه مایدان است. مقصد چهاررخ دایران میگن. ایرا بسیار بردارمون میدونن. نرخش 160,000 سومانی میگه. به حد خانه ارزان مون بردارو. رقم پیروز 990 خط سر میشن 927 75 70 55. هم واتساپ هم دستی در چهاررخ در رون 15 مینوت ای پنجشنبه میگه. داکومنتوش 100% ремонт نو کریشه. پراتیکات نمیکنه. مقصد آب نمیگذرد. مکتب هست مسئله اوسش پرابلم نیست. داکومنتوش 100% فقط زنگ بزنین که خریداری کنکریت نی. با الانی پنجمون میگذاریم شهر بچه‌ها. الان پنجمون خانه فروشی در باختر قرغن‌تپه امروزه خدمت. ایشم سیکلی اتاجای بردارو 42 متر کوادراتی خلاص. دکومنتاگا نرخش 195,000 سومانی. حالت خانه بد نیست. سستنش خوب. شرط شرایط برای زندگی کردن میشه بردارو. رقم پلیس 990 قصر میشه 917 83 82 87. خانه در پدبالای. حجت خانه شد دیدن. مقصد بد نیست. این کلیدار شه بردارو. اینا مرحمت خانه ها ریموند کاگی شرط شرایط برای زندگی کردن میشه. ارزان هم میشه. ماشین قبول نمیکنیم سروش نمیفروشیم. یعنی که مسئله علیشی نداره بردارو. مرحمت معقولتون باشه. اگر یگان ژیلنتون ببینید. الان ششمون نمیگذاریم. الان ششمون به حد الان خوبه بردارو. خانه فروشی در ناحیه فیض آباد. انیخترش خانه های فروشی در رایون فیض آباد. واریانت یک خانگاه و ده خانگاه هم هسته بردارو. خانه ها از 2 اتاژه تا 6 از 2 اتاژ تا 6 اتاژه. از 35 متر کوادراتی سر میشه تا 55 متر کوادراتی را نرخشون از 149,000 سومانی تا 199,000 سومانی را هسته. هم خیلی خانه ها بسیار های بردارو در ناحیه فیض آباد. رقماش پلیس 990 555 11 11 55. واتساپ داره دوستان عزیز. زنگ بزنین. اگر برین خانه ها شب ببینین بسیار ترکه. مقصد کدامش شما در معقول میشوه از نام کانال ما از نام کانال افتو تیوی زنگ بزنین بردارو. حتما شما در ارزان میکنه میتبا. اینا مرحمت ژیلنتونه ببینین. الانی هفتمون نمیگذاریم شیر بچو. الانی هفتمون خانه فروشی در استقلال به حد ارزان ای. دکومنتاگای در 5 اتاژ یعنی که ای هم سکسی ای 48 متر کوادراتی. نرخش 125,000 سومانی. رقم 990 پلیس 990 قد سر میشه 926 22 26 28. 48 متر کوادراتی بردارو 125,000 سومانی. حالت خانه بد نیست. برادی سازای یعنی که زندگی بوی هم نیسته. کم بغلون های بد هم نیسته. سرد میسسته یعنی برای زندگی کردن. بوچکا داره. مسئله آبس هیچ پرابلم نیست. مکتب نزدیکه خلاص حجتش هسته. اگر مخلوطون باشه باز معامله داره. نشوتی نرخش میگه کم. زنگ بزنین ژیلن داشته گیادم. هشتم اعلان من دوستان. خانه فروشی در شهر کلوب به حد اعلان خوبه. بسیاری بوده مخلوط میشد. بردارای کلوبی اگر همینجا باشین یک دونه لایک پخش کنین. 4 کامنتاگا 50 سوتیق زمین بردارو در جماعتی دهانه دهایی خوجه چرخی ایرا میدونن. کلوبی خودمون میدونن. نرخش 270,000 سومانی با نرخ نوع خودش ارزان. دای راستی گپ. رقم 990 980 88 06 06 هم واتساپ هم راستی. 50 سوتیق زمین کم نیسته. 50 سوتیقه 4 حجرهگاه، یک ویراند، 2 تایگه، پشتولون، یک گاراژ، 2 تایگه انجامخانه، یک کухні، یک دیگدانخانه و 2 حمام دیگر. اغلخانه کلان هسته. 50 سوتیق باغ
باغ حولگی 14 گکتار زمین خوجگی هست. از این عبارت 3 گکتار زمین کشتزار، 5 گکتار دیگر بیشازار، 1 گکتار باغ، 5 گکتار دیگر چراگاه علفزار. یعنی خانه در حالت خوب، همه شرایطش معلوم. معلومات بیشترش طریق تلفنی مرحمت زنگش بزنین. اعلان نهمان نمیگذاریم نک. اعلان نهمان خانه فروشی در رودکی заправкаи Фирӯз, аниқтараш дар душанбе бардоро ака гӯш кунен. ду комнатага 2 сотиқ, нархаш 150,000 сомонӣ, боз муомила дорад. рақамо + 999 901 11 63 75 ҳам ватсап ҳам дастӣ сӯрошам фурӯхта мешавад. бардоро хона дар ноҳияи рӯдакӣ дар поёни корвон заправкаи Фирӯз мега айроҳи калон то хонара 600 метр раҳай. ду хонаи калон ҳоҷатхона дора, баня дора, кухни нотамомаи кухниш. хонаҳо нав дохтагиан, яъне ҳар даш абой доранд. ҳоҷатхона нав сохтагия ҳоҷатхонашам. ина марҳамат дӯстони азиз, агар ки желентон боша якамонда ҳатман занг бизанин. 150,000 сомонӣ. боз ягон сими дига шумода насиб боша мегзара, муомила дорад. боз желани доштагиё желантона бибинед. эълони даҳамон. эълони даҳамон хонаи фурӯшӣ дар ваҳдатай ду комнатага 3 сотиқ замин бардоро. нархаш 275,000 сомонӣ мегӯяд. ака гӯш кунед. 275,000 сомонӣ, боз муомила. рақамо + 992 961 0808 ҳам ватсап ҳам дастӣ. хона дар шаҳри ваҳдат наврӯз ду болотар аз молбозор қарор дорад. ҳавли 3 сотиқ, ду дархона, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона бо нархаш муомила. ҳавли да бардора азиз, ҳавли шестияшка нестай, санг рехтага ду комнатагай. ваҳдатам беҳад ҷои оботай бардоро. хонао ремонт кааги, документош 100%. жда доре мега харидори аниқа. бо ягон сим дига мегзарем. эълони 11 монда инак. эълони 11 мон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар рӯдакӣ 4 комнатагай 6 сотиқ. ҷамоати роҳатӣ, деҳаи меҳтарӣ бардоро. нархаш 268,000 сомонӣ, боз муомила. рақамо 907 71 81 70. 4 хона, кухни, ҳаммом дарунашда, 3 хонаш ва кухниш абои задагӣ, 4маш мега беремонтай. спални гарнитур, кухни гарнитур, бочкаи яктонага қатӣ башниш. хона бо ғӯшти пухта, якним ғишт чиндагия, гараж дора. 6 сотиқ замин, 6 сотиқ замин зиёда ҳатто. гирди ҳавли забор дорад. як тарафи ҳавли ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, подвал, монолит кааги болош. барои печка монолит рехтагӣ тайёрай. ҳоҷатхонашам монолитай бардоро. марҳамат занг бизанен акамонда. хулас хонаи сериёзняй. маълумоти бештараш хидиштай 300 тайга семинблоки зиёд ҳам ҳастай мега. як зили дигар қим дора. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дар охири навор мерасем. дар ҳамин канал меҳмон бошин. агар подписатсия кунед, лайкора бизанед бардоро. агар ки шумо бихоҳед хонатона дар реклама гузоштан ё ки мошинтона ё ки заминтона, марҳамат рақамҳои моҳай метавонед ки ба мо муроҷиат кунед бардоро. бе ягон мамоният. хона боша хона, мошин боша мошин. суратоша тариқи маълумотош равон кунед. дар навори оянда мегирем, рекламагузорӣ мекунем. дӯстон, боқӣ дар паноҳи худо бошед. то наворҳои оянда паноҳтон ба худо.